Are we through the banking crisis at this point? Well, we're not through with bank failures. The owners of banks may have lost a hell of a lot of money. The people who bought the debt of the holding company, they may lose a lot of money. People can lose a lot of money, but the depositors aren't. And so you don't need to turn a dumb decision by managers into a panicking the whole citizenry of the United States about something they don't need to be panicked about. Fue un regalo muy inesperado para todos cuando esta semana Warren Buffett invitó a Becky Quick de la CNBC a volar a Japón para hacer una entrevista de 2 horas y media con él, hablando de todo lo relacionado con los negocios y por supuesto sobre el estado del sistema financiero. Una situación bastante extraña, pero Buffett está allí con el futuro CEO de Berkshire, Greg para visitar las 5 empresas japonesas en las que han estado invirtiendo desde 2020. Pero en este vídeo no vamos a hablar de esas inversiones, sino que nos vamos a centrar en los pensamientos y opiniones de Buffett sobre la fortaleza del sector bancario y también sobre la estabilidad económica de los Estados Unidos. ¡Vamos a ello! Let's talk about what's happening in the banking sector right now. Is this a banking crisis? Is this financials in turmoil? Is this banking crisis 2.0? What would you call what we've been seeing happen? Well, I would say that some of the dumb things that banks do periodically have become uncovered during this period. And the banker told me one time, he says, I don't know why we keep looking for new ways to lose money when the old ones are working so well. And they made the same mistake, some banks in this period, they haven't made as many mistakes. They expect to make some mistakes in making loans, and particularly if you're getting into credit card loans. I mean, that's just part of the game. But they haven't made the same sort of mistakes that they made back in 2008 or 9. Los errores que Buffett está a punto de describir son principalmente tomar riesgos innecesarios y enmascarar pérdidas a través de trucos contables para que las ganancias se vean lo mejor posible. Específicamente, apunta a los bancos que mantienen bonos del gobierno a largo plazo en sus libros a valor nominal en lugar de apuntar el valor de mercado real de los bonos. Esto oculta las pérdidas en el papel, pero aunque no estén apuntadas, estas pérdidas en realidad sí se han producido. Smashed assets and liabilities, and bankers have been tempted to do that forever, and every now and then it bites them in a big way. It's just amazing to me that banks could make presentations to financial analysts and everything, and if one bank bought a bond at 100 and another bought it at 96, and they both held a maturity. One bank carries it at 100 and another bank carries it at 96. I mean, it is accounting procedures have driven some bankers to do some things that may have helped their current earnings a little bit and caused the recurring temptation to get a little bit bigger spread and report a little more in earnings. And it's entered in a result you could predict. But the banks did not call attention to what they were doing when it was going on, and I would read investor contact when they would have meetings with financial analysts or the people who follow banking, and nobody even brought up the point virtually. And believe me, if we've got a $50 billion loss or something in Berkshire, we would expect people will know about it, and it's happened before, it's happened this time, it'll happen again someday. Creo que Warren plantea un punto clave aquí. Si tienes grandes pérdidas sobre el papel en tu balance general, los inversores merecen saber sobre ellas. Él sabe que si Berkshire tuviera una pérdida de $50.000 millones, él se lo haría saber a sus inversores. Y este es un punto clave en la inversión. Empresas con equipos de gestión honestos y transparentes. Por ejemplo, cuando Warren escribe su carta anual para los accionistas, Buffett nunca ha ocultado el verdadero rendimiento de Berkshire. De hecho, las primeras páginas son siempre el rendimiento año tras año de las acciones de Berkshire Hathaway frente al S&P 500. Ese es el tipo de equipo directivo en el que los inversores
pueden confiar. Y Buffett señala que este tipo de trucos contables y el potencial de los bancos para ocultar cosas fueron los motivos por los que él vendió la mayor parte de sus posiciones bancarias en los últimos años. You see this? You were reading through the reports. You followed all these banking earnings that were coming in. So you noticed it. You saw it? Sure, I noticed it. Is that why you sold so many of the banking stocks you own? We sold a number of banks. I don't like it when people get too focused on the earnings number and forget what my view is basic banking principles. I'm not going to get into naming any names or anything like that, but it happened to varying degrees throughout the industry. I just think the system isn't set up quite right in terms of connecting punishment to culprits on something that's it's incredibly important that your banking system run well in the country. It just isn't going to work unless you have a banking system that works, and you don't want them to create periodic crises unnecessarily. It's important that banks retain the confidence of the public, and they can lose it, in seconds. And we saw a country that was not worried about banks, until about Wednesday or Thursday of the week when Silicon Valley fell apart, and then all of a sudden everybody was worried about it. Buffett básicamente está explicando que desafortunadamente la tendencia en los Estados Unidos es que los bancos se están enfocando cada vez más en el corto plazo, buscando impresionar de un trimestre a otro en lugar de mantener la vista en el horizonte, tomando las mejores decisiones posibles para la salud y el crecimiento a largo plazo de sus respectivas empresas. Y notó que comenzó a ver que esto ocurría en las acciones de US Bank, empresa que tenía en cartera. A Buffett no le gustaba esta tendencia, por lo que vendió, y puede ver esto en el historial de su cartera. Ha reducido sustancialmente casi todos los bancos de Estados Unidos en los últimos años, a excepción de uno que es Bank of America. Buffett señala varias veces en la entrevista que los bancos pueden fallar, pero, según él, el público estadounidense no tiene motivos para preocuparse. Losing their money and the deposits they have in an American bank, and today they have no reason to worry. And you can say that that we're going to hit the deficit ceiling, the debt ceiling, and everybody makes hay out of it politically and everything. We're going to change the debt ceiling, and the unnecessary apprehension, commentary, everything that's caused by the fact that people say, well, the law doesn't allow the federal debt to get above X. Well, they're going to change it. The United States is not going to let a debt ceiling mess up the whole world. It could have been added that the American public is not going to lose, no American depositor is going to lose any money in their bank, whether they got $250,000 or more. But if that change is needed, we'll make it. And besides, the other banks are going to pay the cost of it. Buffett reitera varias veces en esta entrevista que el público estadounidense no tiene motivos para entrar en pánico, y al final del día la Reserva Federal, la FDIC y la Tesorería se asegurarán de que los depósitos de los estadounidenses estén seguros. Pero esto plantea una teoría muy interesante. Si la FDIC, la Tesorería y la Fed salen y garantizan que todos los depósitos de los estadounidenses están seguros, ¿no llevará eso a que los jefes de los bancos asuman riesgos innecesarios en sus balances? Quiero decir, si el presidente y Jerome Powell dicen que todos los depósitos están seguros, los banqueros se sentirán cómodos con ese tipo de opción alternativa y comenzarán a perseguir apuestas cada vez más arriesgadas para tratar de ganar más dinero. 2008, all kinds of trouble was caused by the banks, but no bank executive, the CEOs that made those decisions, they all continued to live fine. They may have lost their job, but they get their pensions. So I would absolutely suggest that anybody that's CEO of a bank that screws up and costs shareholders a lot of money, that in effect
they get no pension from the bank. They go back to living, like a. There's got to be consequences to the people who make the decisions. En 2008, los banqueros asumieron grandes riesgos en la búsqueda de mayores ganancias, pero sabían que ellos personalmente no iban a estar en apuros cuando todo explotó. De hecho, en muchos casos se fueron con bonificaciones atractivas porque, seamos honestos, destruyeron el sistema financiero estadounidense. El CEO de Lehman Brothers, Dick Fuld, se fue con $34 millones en 2007. John Thane de Merrill Lynch gastó 1,2 millones en el cargo de Innovations mientras todo caía. Charles Price renunció como CEO de Citibank en 2007 y recibió un bono de $10,4 millones. Joseph Casano de AIG poseía $34 millones en bonificaciones en 2008. Y, por supuesto, sabes que todo esto seguirá ocurriendo. Como hemos visto en 2023, todo el sector bancario está cayendo sin parar, pero según Buffett no estamos en la misma situación que vivimos en 2008.